没有经纪人，没有熟悉的团队，我独自来到土耳其，搭上东方快车。这是我第一次担任资讯节目主持人，一路的风雪和未知，是这段旅程的考验。踏上一段陌生的旅程，是对未知的探索，也是一场与自己相遇的开始。离开了舒适圈，不只换了风景，更让我重新看见内心的模样。我是陈洁仪，这是我的列车人生。哇哦，很开心，搭了10几个钟头的飞机，终于来到土耳其，这里是安卡拉。然后我特别的兴奋，还有点小紧张，因为这是我第一次做一个旅游节目。不过我相信这会是一个很棒的历险记。大家或许对伊斯坦布尔比较熟悉，但是土耳其首都其实在安卡拉，是土耳其的第2大城市，也是土耳其政治、经济、文化中心。因为地理位置优越，安卡拉成为了土耳其高速公路和铁路交通网的核心，也是重要的贸易中心。Merhaba， 这是我第一次来到土耳其，它一直是我旅游清单上的一个国家。印象中的土耳其就是你都觉得很有异国情调，有自己很独特的一个文化。这次开始这个节目呢，我们是以搭乘火车的方式来探索，所以很特别，我也特别期待。今天我要搭的是土耳其的东方快车，是一条开往土耳其东部的火车线。列车从首都安卡拉出发，一路往东，直达边境城市卡尔斯，全程长达26小时，1310公里。2月的土耳其还是冬天，听说东方快车一路上都是银白色的冬季雪景。有很多土耳其人会在列车上庆祝人生重要的节日，感觉这会是一趟浪漫的旅途。东方快车近年爆红，尽管票价已经高达美金1100块，可是往往还是一票难求。不过幸好我们的制作团队早就买好票 ，Let's go。Kayseri, Sivas, İliç, Erzincan, Erzurum, Kars yönüne gidecek olan Turistik Doğu Ekspresi 1 numaralı peronda hazır bulunmaktadır. 这就是我要搭的东方快车 Eastern Express。哇，这个就是房间，就是车包厢。东方快车原本只是一条普通的通勤路线，但随着观光需求大增，铁路公司在2019年推出了东方旅游快车。观光列车限定冬季营运，每年12月到隔年3月，每周行驶3趟。除了带旅客欣赏绝美雪景，
也为东部的淡季注入观光活力。这个房间呢，通常是可以睡2个人的，所以你看会有2张座椅，这是一张床，nice，这是一张桌子，让你可以坐在这里看风景、吃东西、喝东西。那有什么？还有个小冰箱，小冰箱里面有饮料、有零食，还有这里有一个洗手盆，小小的，然后一个镜子，然后看有没有真的有水所以我觉得这个好棒哦，它麻雀虽小，五脏俱全。这一次我觉得有很多的事情让我比较紧张，因为很多时候我工作的环境都是比较受控的，我的经理人、我助理他们都已经先过滤了很多事情。可是主持我真的比较没有经验，可是后来我还是觉得我愿意为了这一次去配合，然后让自己下定决心走出这个舒适圈。许多乘客搭上这趟列车时，会精心布置自己的车厢，拍照打卡上传社群。东方快车因此在网络上爆红，成为时尚和浪漫的象征。越来越多人选择在车上庆祝人生的重要时刻，梦想在雪白景致中留下特别的回忆。Oh my God, this is beautiful. Hi, can I come in? Can I come in? Yes. Welcome. Wow. What do you think about the Beautiful, decoration? beautiful. I come from Singapore, Yeah. and our flag is red and white. It's a color of drapeau Turkey. Turkish. Also, yes. 这一次的旅程，你们有没有特别期待什么？ Biz bu gezinin ambiyansını tam yaşamak istedik. Kendimizi burada ait olduğumuzu hissetmek istedik. Bu dekorasyonun tamamen mimarı ablam. Çok seviyor böyle süslü şeyleri. Yeah, it's very nice. It's very nice. 跟他们聊天，真的感觉得到他们对人事物都特别的好奇，还有很有热情。其实我真的觉得，只要你对生命还有这些东西都很有好奇心，你永远都是年轻。我看到他们把房间布置得那么有气氛，我也想试一试。那我今天准备的这个主题呢是圣诞节。为什么圣诞节？因为很多时候我觉得住在新加坡，我们都觉得如果圣诞节可以下雪多棒。因为知道这一次全图都会看到雪景，所以就带了一些很圣诞节的装饰来过瘾一下。真的很像圣诞节。在过去7、8年吧，我真的学会了独处。我以前整个20岁到我30岁出头，我真的是像一个象牙塔里面的公主。你看，我书都还没念完，就直接当职业歌手，而且也在很快的时间内成名。
你一旦成名，当然公司就会赋予你很多的资源，也表示我很快的就被隔离和社会隔离。当你是一个完全没有社会经验的人，你这么快就被这些东西保护，其实它也是一种伤害。东方快车在夜色中慢慢前行，外头一片宁静。突然，车厢里传来一阵欢乐的笑声和歌声。原来刚刚遇见的朋友在开派对，看起来今晚才要开始热闹呢。他们还热情地邀请我一起加入。太好玩了！我真的没想到会是这样子。你那种土耳其音乐是很有感染力，它一来你就会很想这样子动，然后那些女人就开始在那边尖叫。大家在这种氛围里面，你可以在极短的时间内很爱对方。其实我特别喜欢这种感觉。这些人应该是永远不会碰到，可是你们在这个缘分点，你可以擦出一些什么火花？这些不期而遇才是旅途的重点和可能最好的回忆。东方快车行驶了一个晚上。窗外的景色换成了空旷的安纳托利亚高原，雄伟的山脉全被白雪覆盖。昨晚和初次见面的朋友们闹了一晚，意外感受到一份奇妙的温情，让我也开始期待下一个行程的到来。东方快车沿途设有停靠站，接下来火车将会停在沿线一座历史悠久、充满特色的城市 Erzurum 埃尔祖鲁姆。Erzurum 这里非常盛行土耳其一项著名的传统马术运动，叫做 Jurit。我们现在就要去当地一个马术俱乐部，看看这个运动是怎么玩的。Merhaba， 嗨，这支是 Muçremin 的团队，他们在 Erzurum 已经连续5年蝉联冠军，所以是一支非常强的队伍。我们非常的幸运，刚好碰到他们明天有一个比赛，然后今天他们正在练习，我们来看看。杰里德是土耳其最古老的马术运动，在16世纪时被奥斯曼人作为一种战争游戏进行，直到19世纪才成为整个奥斯曼帝国最大的竞技比赛，曾经流行并传遍土耳其全国。如今这项运动只有在安纳托利亚东部地区进行。他现在在追着他，你看他要 ，OK， 打不到。这个 jury 的玩法就是你得骑着马，然后拿这个像棍子一样的东西抛向你的对手。其实那并不是很容易，因为当马匹在跑得很快的时候，然后你的对手当然也会要回避你，所以还是需要很高的技术。杰里德比赛规则蛮简单的。2队人马的其中之一把手中的木棍击中对方的骑士就可得分，如果被对方抓到木棍，则是对方得分。Mızrağımız kavak ağacından oluşuyor. Kafasında lastik olduğu için herhangi bir şiddette insanlara kullandığımız için herhangi bir ağrı, sızı falan göstermiyor. Ortasından tutuyoruz.
ortasından tutup karşı rakibi attığınız zaman zaten orada gerekeni Okay? 他说 OK。Okay, one more time. One more time. 太近 bak 了。 şimdi bana vuracaksın. I know I'm trying, but you're catching. Okay? 他说我击中他。 Mustafa gel buraya. Bana bak. Birbirinizi keseceksiniz. Hadi abi hadi. Haydi Arif haydi. Muchraman， 我知道你们的团队已经蝉联5年的冠军，你们赢的这个关键是什么呢？ Azim, hırs. Biraz da amatör olmak. Amatör demek çalışmakla olan bir şey. Yani atlara sürekli binip inip işte sürekli farklı atlar kullanarak daha bir yazın, kışın, çamurda, yağmurda görüyorsunuz. Bu şartlar altında biz eğitim veriyoruz. 所以我明白了，其实他们这个队伍赢的关键是他们的态度，不管他是专业或不专业，因为他的态度让他非常的有野心，很想赢。 O azmi zaten at sende bulduğu zaman o zaman istediğin eğitimi verebilirsin. O yüzden sürekli biz iletişimde atlarla beraber, sporcularla beraber olduğumuz için 我有一个点心给他。其实我记得，就很多年前我上过很短的一个骑马的课程。从第一天开始，那个导师就有说，他说你要跟马建立起好关系，你也得服侍它。所以其实这是一个互相的关系。就像人跟人之间，可能在一个感情或者当你绝对做 partner 之后，你是要互相照顾、互相服侍。 其实我也很清楚，我的心是很容易信任人的。有没有信任错过人也有，可是我最怕的是会不会因为这样我就不能够相信别人。我觉得能够信任别人，这是一种好的事情，所以我会觉得我不想失去这种机会，再去认识一些很棒的人。 如果你完全不能够信任别人，那做人也没什么意思。离开埃尔祖鲁姆后，东方快车继续往东北方前进，旅途中的惊喜也一个接着一个。 Nice mutlu senelere doğum günün kutlu olsun. Aşık söyler yana yana güzel günler olsun sana. 当生日或纪念日等人生重要时刻和壮丽旅程交汇，将为东方快车增添更多的庆祝和喜悦。 Gönül ister ara sıra bilmem gidem ne diyara Efruzoğlu'ndan 其实这种唱腔我真的很喜欢，很多中东或者西班牙南部，他们都会有这种唱腔，总是带着一种有一点点悲、很深的一种情感。 Doğum günün kutlu olsun. Hi, can I join you? 他们看起来像在庆祝一个生日。Whose birthday is it and are you a family? Sen anlat Demirel birazdan. Bugün benim doğum günüm. Hey, happy birthday. Demiralp'le beraber yolculuk yapıyoruz. Demiralp'in doğum gününü kutlamak için. Atacan Bey de sağ olsun bize Demiralp için aşıklar nasıl türkü söyler onu anlattı. Merhaba, ben Aşık Atacan Eprizoğlu. 10-15 senedir bu sanatla aşırı geleneğiyle ilgileniyorum. 原来这位叫阿塔让的年轻人是土耳其的吟游诗人，
他们会在婚礼或节庆中用他们的音乐和诗歌歌颂和祝福，为人们助兴。那我很想问妈妈，为什么会想到要用这样的一个方式来为孩子庆祝生日呢？ Her sene doğum gününde gücümüzün ya da imkanımızın o an zamanın yettiği kadar daha önce görmediği bir yer ya da yapmadığı bir şey yapmak istiyoruz. İlk defa yataklı trene biniyor ve ilk defa Doğu'yu göreceğiz. Kars'ı, Erzurum'u, Erzincan'ı ilk defa göreceğiz. Bu onun doğum günü hediyesi. I just want to say you are a very lucky boy. Teşekkürler. Teşekkürler mama. 我觉得那个妈妈真的很疼爱她的儿子。以后孩子长大了，我觉得这是很棒的一个回忆。我很小的时候，我是非常黏妈妈的，我妈妈也很疼我，不过打的最多的也是我，因为我最坏蛋。妈妈跟我说：“你有没有发现我从来没有用手打你？”她说：“因为我希望你恨的是这个藤条，不是我。”然后我爸爸就跟我解释说，以前这个叫家法，所以那个家法以前是放在一个架子上，你被惩罚是这个东西在惩罚你，不是我。所以我觉得好有智慧，好有智慧。所以打多少次，我都把这个痛苦分开，我没有把它放在我妈妈身上。东方快车比原定时间晚了8个小时才抵达终点，一路的长途跋涉确实不轻松，尤其在火车上颠簸了2个晚上，身心都经历了不少考验。天哪，感觉像1个多礼拜吧。每一天发生很多事情，所以每一天感觉不是24小时，而是48个小时，是很辛苦。可是这一次我真的看得出我的体力真的不错。经过34个小时的旅程，终于到达了 Kars。虽然很累又很冷，现在只有零下4度，不过心情还是很开心的。我对这个城市充满了期待和好奇心，我相信在这里会得到很多的收获。卡尔斯位在土耳其东北边，靠近亚美尼亚，因为地理位置重要。历史上被很多国家争夺，其中受俄罗斯的影响最大，不止留下建筑风格，也带来了制作起司的传统。这里是 Kars 的主要街道，我发现街道2旁都有很多的起司专卖店。其实 Kars 是土耳其的起司之都，我听说郊区还有一座 Cheese Village， 村民都会提供 cheese 早餐给游客。我也想去尝一尝。在前往起司村子的路上，我们不巧遇上了暴风雪，一路上风雪交加，看不清前面路况。其实有一点小紧张，因为听说那个暴风雪越来越严重，然后我们有点害怕。我们一到达那个小村子，发现原来那个雪已经堆积到很高，要走过去也是非常狼狈。即使一路风雪不断，我还是顺利来到尼加尔的家。听说他们是村子里第一个提供乡村早餐给游客的人家。哦 ，and look， 很多面包来了，哇！我一个人怎么吃完这些？然后待会儿团队会来吃。哇！现在我面前有非常丰盛的早餐，我想问你，我应该先从哪边开始呢？ Mafişte diyorum buna. Buyurun. Teşekkürler. Oh, it's hot. 还是热腾腾的呢，好棒哦，好像咸煎饼。
Tabii. Yeah? Hı hı. Okay. Whoops. Tuzu az olduğu için balla da çok güzel olur. 好好吃哦，非常的新鲜，它又不会太咸，这个，然后沾上他们当地的蜂蜜，很完美。我最感兴趣的是这2个，因为你看，根本不像我们平时吃的起司。我说它很像那个羊毛衣的那个羊毛线。 İlk başta bizim köy kadınları çok eskiye dayanan atalarımızın, babaannelerimizin yaptığı börekler, çörekler vardı. Kahvaltı vermeye başladığımızda işte kadınlar o dipte kalan ürünleri tekrardan gündeme çıkartıp sofralarımıza koymaya başladılar. 尼加尔还分享，近年来东方快车的爆红，让这样的乡村早餐大受欢迎，也为村里其他妇女带来经济上的改变。听到他们说是因为市场的需求，才让一个快要消失的文化重新被看见，我其实有点感慨。这让我想起自己过去也曾在市场要什么和我真正想做的是什么之间反复挣扎。很多时候我记得，就以前唱片公司会有所谓的一个什么企划部，每当他们跟我讲市场这首歌很市场，他可以想出一些很复杂、很有趣的一个题材，可是有时候这个题材根本不是你给它可以硬贴上去。因为到时候反正 MV 封面都可以营造这件事情，我觉得是有趣的。可是它其实真的未必是你。这里是卡尔斯的一个小村子，我受到在火车上认识的吟游诗人阿特让邀请，来到这里看他一个演出。我很期待，也想多了解他的故事。Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hi. Atajan. Evet, program başlamak Yes. üzere. Çay götürüyordum. Eşlik edeyim size. Teşekkürler. 我从资料中得知，过去有许多伟大的吟游诗人也曾在这间房子表演。现在年轻的吟游诗人仍在延续这份珍贵的传统文化。Arşta kalem karg olufdu lehvu mehvu yüzün uğruna düşüp de dayar cengine geri geleyen görmedim 整段演出它都是用土耳其文，可是我一点都不觉得无聊，我一点都没有觉得抽离，我是完全灌注在他的表演。因为他的每一个语气、他的眼神，他其实都抓到我。Sefil şellik dara düşüp aşk ucundan yanzardadır. Aşklar her zaman halkın içindedir ve halkın isteklerine hemen cevap verebiliyorlar. Yani aşığın en büyük özelliği halkın eserlerini halka geri vermesi. Bu ev sahipleri ondan daha akıllı değil, o dediklerinden bizde yoktu. Sayıkla balam, sayıkla. Halkın derdini, sevincini, mutluluğunu, işte göçünü onlarla beraber paylaştığı için bu yörede aşık o yüzden hep ön planda tutulur. Maddi bir beklentimiz olmadan bunları yapıyoruz. 我后来发现他比较像一个牧师，有点像一个
不属于宗教的一种牧师，可能是一个治愈别人的心灵的一个艺术家。 Sağ olun. Eşittin mi? 吟游诗人不收费为大家表演，但是听众会打赏小费以示感谢，也是对吟游诗人的支持和尊重。 Şansım bir yılana döndü, dadanalım, dadanalım. Biraz. Vallahi lazım olmasa almayacağım. Para da arada bir lazım olur. Ah canan ey. 后来阿塔赞告诉我，他从小就立志想成为一位吟游诗人。14岁离家到伊斯坦布尔拜师学艺，苦学多年后才出师。阿塔赞说，每个吟游诗人必须为自己取一个艺名。他用了母亲的名字来纪念在天国的妈妈。 Bizim yazdığımız eserlerde genelde aşk üzerinden gideriz ama aslında bir kavuşamama, bir vuslat sevdası vardır. Benim de kavuşamadığım bir insan aslında o mahlasımda olan Epruz'dur. Bütün eserler ona hitafen yazılan eserlerdir. 那天我们在火车上，你不是帮一个妈妈庆祝她孩子的生日吗？那因为你自己在5、6年前也失去你的妈妈，那我也感受得到你对你母亲的那份爱是非常的深刻的。那你那个时候你有什么感受吗？ Anneler benim için her zaman ön plandadır, en kutsal varlıklardır. Annen ne güzel sürpriz yapmış sana. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bir annenin bir oğluna hediyesi benim yıllardır aslında özlemimi duyduğum şeylerden biri. Oradaki onun o hediyesine ithafen o yaptığım o eseri söylemek de bir nebze bir annenin aslında mutluluğunu paylaşmak. O yüzden öyle bir şey o zaman başvurdum ve elimden geldiği kadar bunun için her şeyi yapıyorum. Sorry. Can I give you a hug? Gel sarıl, hey gel. Because my mother is also very important to me. Yeah. 当然也是因为我妈妈现在年纪很大了，然后她也身体非常不好，我们都已经在做好心理准备，说我们父母亲有一天将会离我们而去。所以当阿塔赞说他的妈妈离开他，所以也触动了这个部分。我一直觉得我妈妈是非常了解我的，也懂得怎么对付我。我觉得我好的地方，我真的是全部都归功于我妈妈的教诲。 阿泰山，这很有可能是我们最后一次见面，所以我祝你的愿望跟梦想都会实现。 Ben de o zaman size bir kendimden bir doğaçlama bir eser söyleyeyim sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Gelişiniz mutlu etti, hoş geldiniz güle güle.
Kars'a gelirseniz haberim olsun. Hoş geldiniz güle güle. Hoş geldiniz güle güle. Efruzoğlu'nu unutmayın. Hoş geldiniz güle güle. Hoş geldiniz güle güle. Atacan'ı unutmayın. Hoş geldiniz güle güle. Hoş geldiniz güle güle. 其实我觉得，刚才无论是在他的表演或者我们的访谈，都激发很多想法。我做这个行业32年了，不过后来它是一种疲乏。我不晓得Atacan会不会有一天会面临这个阶段，因为你在创意的工作，很多时候你都一直要付出。我讲的付出，不只是劳力，而是你一定要给你的观众、你的心、你的肺、你的灵魂，就是会整个人是耗尽了。不是因为我不喜欢唱歌，而是已经不行了。其实就像一个花盆，久了，如果你没有给它其他的养分，它所有的养分都已经吸干，就是我就会慢慢的凋谢。那我就后来就暂别歌坛。今天是我在卡尔斯的第3天，这座城市依然飘着细雪。有趣的是，卡尔斯在土耳其语中正是雪的意思。在距离卡尔斯65公里的郊区的恰尔德尔湖，冬季时湖面会完全结冰，成为一片银白的世界。终于来到了 Lake Chaldia， 这个湖真的很大。这个整个是一个湖面来的。当我们一经过这些石头，我们已经踩在结冻的湖上了。哦，下面这里就是冰。恰尔德尔湖通常在每年12月下旬至3月期间保持冰冻状态，尽管气温可降到摄氏-30度，湖中还是蕴藏着丰富的鱼类资源。当湖面冰层达到约25公分厚时，当地渔民就会开始冬季的冰钓。Merhaba Jakob。Merhaba, hoş geldin Kit。哇哦，他这个网早就放了，他现在得把它找出来。Ağların olduğu yerin başlarında ip var. Bidon bağlarız veya top bağlarız. O şekilde ağlarımızı buluruz. 哦，找到了，网开始出来了，有没有鱼呢 Kin çekecek mi?？Yeah。 Dur, şuradan. OK。好长哦。Evet. 很好玩。我从来没有想过，我有一天可以在这里跟一个土耳其的渔夫在抓鱼。 Çok güzel, çok güzel. OK。哦 ，yes，one fish， 一条。Bu buranın gümüş balığı. 这个鱼没有很大。Mussels。 Midye, zebra midye. Can you eat this? No. No. 又是这个不能吃。More of these。我们继续拉渔网，还是看到不少斑马贻贝。
我向 Jakob 了解，原来它是一种入侵性物种，繁殖力快速，导致湖内的生态失衡，为当地渔夫带来不少困扰。Şu anda bitti. Oh, Stop. stop. Bitti. Gelen dışarıdan turistlerin çekim istediği zaman bu ağları kullanıyoruz. Biraz daha mesafeye yakın ve gelen insanları çok fazla oyalamıyoruz. 越来越冷了，所以我们要赶着回去餐厅。今天其实应该是在拍摄里最辛苦的一天，在外面真的很久，冷到那个手指都全部僵硬，然后甚至很痛。可是不会有任何负面的感受，它还是非常正面。Jakob 除了在湖上捕鱼，也在湖边经营一家餐厅。近年来，东方快车深受欢迎，登门到访餐厅的游客也不少。Özellikle tren yolculuğunu yapan insanlar, seven insanlar çoğunlukla bu tarafa geliyor. Özellikle Çıldır Gölü. Ondan dolayı da kış sezonunda 3 ay, 4 ay böyle bir güzelce bir geçimimizi sağlıyoruz bu tarafta. 今天虽然渔获量不佳，热情的 Jakob 还是为我准备了他们家的招牌菜——黄鱼套餐。Teşekkürler. Afiyet olsun. Çıldır Gölü'nün sarı balığı. Buyurun. Thank you. Wow， 看起来很新鲜。它的味道很像鲑鱼，味道比较重，然后油脂比较高，拿来油炸，我觉得很适合，好吃。Jakob， 在这种人烟稀少的地方，你在这里生活，你会不会觉得孤独呢？ İlçeden uzak olmasının bir faydası da benim burada daha yalnız kaldığım zaman daha huzurlu olmam. Kafamı dinlemem benim hoşuma gidiyor. Çok canım sıkıldığı zaman da işte kendimi kalkıp işe veriyorum. İnsan sevdiği işi yapar diye bir söz vardır. Ben sevdiğim işi yapıyorum şu anda. Onun için de hiç mutsuz değilim. 其实我非常欣赏像 Jakob 这样子用双手去靠劳力养活自己的人，他是有一种尊严，非常让我敬佩的。I try. Like this. Okay. 这样子的生活，其实我最近这几年是越来越向往。当我过了30岁，我开始觉得自己在很多方面都不足，好像除了唱歌什么都不会。当一个艺人，却让我变成一个讲难听一点废人。所以后来，当我回去念书，然后又吸取了一些社会经验，我突然间觉得，哎，我比较全面了，我找到了一个信心，是我之前没有的。我心里一直知道，表演是我的初恋，也是我的最爱，而且我希望它是我一辈子的陪伴。7年后回到这个岗位，其实我已经脱胎换骨，我觉得那个时候的陈洁仪已经很不一样。我那时候也接近40岁，我觉得我知道我自己是谁，我自己做企划，出一张翻唱专辑，那时候就叫做重忆陈洁仪，重新让你们看到现在陈洁仪是怎么样的。非常感谢上帝的是，那个专辑也回响非常好，所以就让我很顺利的回到演艺圈。
这次土耳其之旅，我会用很长时间一直去回味很多事情，然后像蜜蜂一样会把它提炼出来。我会有点舍不得，可是我觉得最大的感受还是感恩。那我这一次带走的是，原来我真的可以没有团队的情况下，我可以自己做妆发，管我的衣服。我觉得这个是一个新的自信，还有我真的会觉得哦，原来我可以，我觉得这是挺好的。我一直都在人生中追求全方位的一种自信、自主、自力更生的本事，非常喜欢找到这个。